Out of the Philippines' population of 109 million people, 57 million people lack access to a reliable, safely managed source of water, and 43 million people lack access to safely managed household sanitation facilities. Moreover, drought and flooding have also increased damages in recent years due to deteriorating watersheds and high economic and population growth. Angelica Lombardi, Bunny Silkman has... Now, it's time for us to act locally, change globally. Valencia City Water District, located in the city of Valencia, started its operation way back 1980. Valencia was reclassified into a city on January 12, 2001, thus remaining Valencia Water District to Valencia City Water District following the mandate of PD 198, the Charter Governing Water Districts. At present, VCWD as a Category B water district has more than 25,973 total active service connections in its 17 water service coverage, namely Poblacion, Bagong Taas, Mailag, Sugod, Colonia, Batangan, Lumbo, Pinatilan, Tungan-Tungan, Sinayawan, Mabuhay, Dagat Kidavaw, Maapag, Katumbalon, Banlag, Laligan, and Kahapunan as of December 2023. As to deep well sources, it has a total of 12 operational pumping stations, 11 operational reservoir, and 9 operational spring sources. VCWD's success can be attributed to its 172 qualified and highly performing employees headed by 5 board of directors, Ms. Isabel I. Casilang, Chairperson, Engineer Edwin C. Vilhermosa, Mr. Juanito P. Lavinia Jr., Ms. Ida C. Celestius, Ph.D., Mr. Alberto Cui Chavez,
and the General Manager Maria Socorro Esther R. Paluga, who worked extra miles to achieve the goals of the district and continues to soar high despite the challenges it faced. Vision: to be the prime and proactive water service provider, continuously ensuring adequate, safe, and potable water supply, committed to environmentally sustainable development and strongly recognizing community responsibility. Mission: VCWD shall provide reliable, efficient, and effective delivery of water services to the city of Valencia by maintaining a balance of quality service and cost effectiveness, promoting a healthy citizen-friendly, harmonious relationship with the society, ensuring prompt and expeditious response to water system problems, embracing innovations, flexibility, and receptiveness to new technologies, sustaining environmental preservation, conservation, and rehabilitation, upholding the value of accountability and responsibility as civil servants. Quality policy: Valencia City Water District is dedicated to provide the highest quality service standard in delivering safe and adequate water to all customers of Valencia City through valuing customer focus, cultivate people's engagement, and promote quality management system to the entire organization and to its interested parties. Provide a strong, reliable, and competent resources for our community, customers, and employees. Maintain a compliance to all regulatory and statutory requirements of government, customers, and employees. Continually improve our processes by embracing innovations and new technologies. Review and maintain quality management systems performance regularly for sustainability to ensure quick response time to customers' complaints, queries, and requests. Mao kini ang mga lakang sa pagpataod og metrohan sa tubig. Una, kinahanglan mag-apil o mag-attend og membership orientation seminar. Kini ginapahigayon sa Valencia City Water District Office, Purok 4A, Poblasyon, Valencia City, kada Lunes o Miyerkules nga magsugod kini alas 9 hanggang alas 10:30 sa buntag. Pwede usab maka-access sa atong seminar pinaagi sa pagbisita sa atong website www.vcw.gov.ph. Kini ginatawag og online orientation seminar nga ma-access bisan unsa nga oras ug adlaw. Ipasabot namo daan nga dapat atong mabal-an ang inyong area nga patauran kung aduna bay daan nga connection nga naputol o close connection with areas o balanse nga wala pa nabayran kay dapat masettle usa bisan pa man dili kini nakapangalan sa aplikante aya siya matauran sa iyang metrohan sa tubig. Ikaduha, himuan dayon ang aplikante og service order nga inspection for tapping base sa attendance sa seminar. Ang inspection, buhaton pamaagi sa pag-adto sa area kung aha dapit ang lokasyon o address sa gi-applyan nga metrohan sa tubig. Kung mahimo, naa ka sa schedule sa inspection para makahibalo ka aha dapit ibutang ang imong metrohan. Mao kini atong inspector si Mr. Nestor I. Montemor. Siya ang atong gitugutan nga mag-inspect sa area ug kung wala man galing siya, ato usab gitugutan atong mga demand generation personnel nga magkagandak sa inspection. Paghuman sa inspection sa tapping, pwede na dayon mo kontak og private plumber para magtaod sa mga materyales padulong sa sulod sa balay. Ikatulo, paghuman sa in-house installation, ipahibalo sa atong inspector aron pwede na magpasa sa application form and requirements dito sa atong buhatan. Mao kini ang atong ipasa nga mga requirements. Filled up application form, memorandum of agreement with complete signatures, colored photocopy sa duha ka valid IDs nga naay tulo ka specimen signatures, photocopy sa land title or deed of sale or land lease contract or tax declaration. Kung wala pa aning title or deed of sale or land lease contract or tax declaration, mangayo taog
Authorization or certification from the landowner nga nagtugot nga magpataod ka og tubig diha sa inyong lote, yuta. Dayon, photocopy sa tag-iya sa lote nga naay valid ID og 3 ka specimen signatures. Atong hinumduman nga tanang dokumento nga ipasa kumpleto gayud para dili magbalik-balik sa transaksyon diri sa opisina. Ikaupat mao ang pagbayad sa Water Meter Installation Charge o WMIC. Sa residential connection, pwede kita maka-avail og installment basis, mao kini ang eskema sa pagbayad. Mao kini ang dagway sa bag-ong cluster design ug ang kinahanglan nga after-meter materials para mataod ang metro nga pwede mapalit sa opisina o sa mga hardwares. Ikalima, human madawat ang inyong dokumento ug mga bayad, amo kining i-process para maaprobahan, pagkahuman, ato kining i-schedule ang pagtaod sa metrohan. Kung aduna nakitay metrohan sa tubig, magsugod na ta sa binulan nga reading nga ginatrabaho sa atong mga meter readers. Kauban sa konsumo sa tubig nga pagabayran kada bulan, mao ang 25 pesos nga water meter maintenance fee nga makita sa water bill. Kung aduna na kay notice of water bill, pwede na ka mobayad sa mga sumusunod nga payment centers. Main office buildings sa Purok 4A, Poblacion, Valencia City ug sa among satellite office sa Pump 2 located at Hagcol, Valencia City. Pwede ta mobayad bisan wala ta kadala sa notice of water bill. Partner banks, Development Bank of the Philippines ug Veterans Bank nga walay charge. Partner bayad centers sama sa Marcis Enterprises, 2M Enterprises, and M. Louvellier Pawn Shop. Og diri kamo magbayad, importante nga madala ang notice of water bill og aduna sila'y minimal nga charge nga pagabayran aside sa bill sa tubig. Ang ilang dawaton is current bill nga wala pa nilapa sa due date or pwede sa due date na mismo. Pwede usab kita mobayad through online sa Land Bank e-payment portal. Adto lang sa website www.vcwd.gov.ph. Click online payment and through GCash, open GCash app, pilion ang bills, water utilities ug pangitaa lang ang Valencia City Water District. Ibutang lang ang sakto na account name, number ug amount nga nakabutang sa imong water bill. Dili pwede i-type ang mga special character sama sa number sign. Mao kini atong approved nga water rates gikan sa 0 to 10 cubic meter. Maskin wala nahurot og gamit ang 10 cubic meters sulod sa usa ka bulan, bayaran gihapon nato ang minimum nga 219 pesos og meter maintenance fee nga 25 pesos. Mao kini ang conversion sa kada cubic meter. Mao kini atong pamaagi sa pag-compute sa konsumo sa tubig. Sa residential connection, kung nakakonsumo ka og 15 cubic meters, pasabot nga nagsobra ka og 5 cubic meters sa minimum. So first 10 cubic meters is 219 pesos. Ang sunod na bracket is 25 pesos per cubic meter. So atong i-multiply ang sobra nga 5 cubic meters equals 125 pesos. Ang total ani is 344 pesos. Mao kini ang bayaron sa tubig nga 15 cubic meters. Kung wala ka kadawat og water bill, dili siya rason nga dili ta mobayad sa atong water bill. Kung wala ka kadawat, pwede ta mo contact sa VCWD hotline numbers or sa atong FB page or bisita sa atong opisina kay pwede raman mo bayad bisan walay dala nga water bill. Schedule of reading, disconnection, and reconnection. Ang schedule sa atong reading nakabase sa atong gitawag nga zone o working day. Pananglitan, ang zone 1 paga-readingon kini sa first working day sa bulan. So dili 100% nga pareho ang petsa sa imong reading pagkasunod bulan kay magdepende kini sa adlaw sa bulan sama sa Sabado, Domingo ug holiday.
Ang schedule sa due date mabutang sa ika-14th day gikan sa pag-review. Ang penalty date sunod adlaw gikan sa imong due date ug aduna na dayon idugang nga 10% charge nga magbase sa imong bill. Ang follow-up sa atong disconnectors magasugod kung wala pa makabayad sulod sa 4 ka adlaw ug hangtod ikatulo ra sila ka beses magbalik-balik sa area para magpahibalo kanus-a maputlan. Ug kung wala gihapon kabayad sulod sa ikapito ka adlaw gikan sa due date, pwede na maputlan ang metrohan sa tubig. Gahatod atong mga disconnectors og disconnection notice para ma-inform ang konsumante ay haputlan aron matagaan pa og panahon nga makabayad sa tubig. Kung na-disconnect o naputol na ang water connection, among kuhaon ang metrohan sa area, i-deposit balik sa opisina. Para sa atong pamaagi sa reconnection or pagpabalik sa connection sa tubig. Una, pagbabayaran ng outstanding bill o reconnection fee nga 300 pesos kung naputlan ka sulod sa isa ka bulan. 500 pesos kung mula pa sa isa ka bulan gikan sa pagputol. Kung magbayad ang konsumante sa buntag, mabalik dayon ang koneksyon pagkahapon. Apan og hapon na magbayad, pagkaugma sa buntag pa kini mabalik. Kung matungnan nga adlaw sa Biyernes sa hapon magbayad, Lunes sa buntag na mobalik ang koneksyon. Gumikan kay atong buhatan walay trabaho sa Sabado ug Domingo ug holiday. Sa sunod adlaw nga ting trabaho pa ma-schedule ang pagpabalik sa inyong metrohan sa tubig. Atong pagpirma sa Memorandum of Agreement, nakasabot kita nga ang water service connection charges naggalabot kini sa rental sa metro sa tubig ug materyales nga gamit para sa tapping. Buot pasabot nga atong gibayaran nga water service connection charge ang meter dili property sa konsumante kundili pa nag-iya sa Valencia City Water District kani nga metro dili magamit gawa sa service coverage area sa atong buhatan. Naay panagsabot ang tanan water districts nga dili pwede mo gamit sa mga metrohan sa tubig nga dili magagikan sa ilang buhatan o gawa sa stocking meter sa isa ka buhatan. Nagpasabot pud kini nga gihatag nimo ang full authority sa Valencia City Water District nga maka-access sa inyong propiedad para mag-reading, inspection, mag-repair, testing, ug mag-disconnect sa metrohan sa tubig. Mao kini ang tubag sa pangutana. Pwede di ay mo mamutul maski walay tao ang balay? Pwede ra jud. After sa pag-follow up sa atong mga disconnectors ug wala nakabayad sa inyong monthly consumption, pwede jud maputlan maski walay tao ang balay, opisina or establishmento. Kung nasapon ang customer nga nagamit og tubig nga wala ni agi sa metro o nasapon nga gihilabtan ang metro o gibalhin kini nga walay pagtugot sa Valencia City Water District, magmulta kini og 6,000 pesos walay labot sa other charges. Ginabawal nato ang pagpamaligya og tubig kung ang klasifikasyon sa koneksyon kay residential. Dili usab pwede ang pagsumpay o pag-extend sa imong linya sa silingan. Dili usab pwede nga duha or sobra sa duha ka pamilya ang magamit sa usa ka metrohan. Ug masapon kini sa atong mga personahe sa VCWD, among diretso usabon ang klasifikasyon sa imong connection. Ug mahimo kining commercial A nga imong minimum bill kada bulan ma-times 2 sa imong residential rate. Kung ang opisina adunay kabag-uhan sa mga pulisiya o water rate increase, aduna kami information dissemination pangpahimagno ay ang pagpaimplementar. Amo gitugutan ang pagpataod og dugang metrohan sa tubig sa imong pangalan og dili na kinahanglan mag-seminar pa apan kinahanglan gihapon mag-submitar sa mga requirements nga gikinahanglan sa pagpataod og tubig. Atong pagabantayan kung adunay kitay additional ang mga connection sa atong pangalan ug naputol kini nga adunay balay runon, amo kining i-charge sa aktibo nga connection. Pwede i-request og pagpaputol ang connection sa tubig kung wala pa kini gamit.
Mag-ani lang diri sa atong buhatan para mabuhatan og closed as requested service order. Kung adunay closed connection with arrears, hatagan kara ka sa opisina og usa ka tuig para mabayaran ang account. Kung kini dili mabayaran, automatic kini ma-forfeit pabor sa Valencia City Water District. Kung ang closed connection walay balanse, hatagan ka sa opisina og 5 ka tuig nga pwede ma-reconnect. Kung malapas na kini, automatic kini ma-forfeit pabor sa gihapon sa Valencia City Water District. Ang leakage after meter or LAM buot pasabot ni agi na sa metro nga gali. Kini makakos og kadako sa balay runon sa tubig. Obligasyon kini sa customer nga mapaayo o mapa-repair pinaagi sa pagpangita og private plumber, ug kung naay skill sa plumbing ang tagbalay, pwede ra kamo ang mag-repair sa linya. Gipasabot usab nga walay billing adjustment ihatag ang opisina kabahin sa high consumption based sa leakage after meter. Maong gihangyo sa buhatan nga bantayan kanunay ang inyong mga in-house nga linya og metrohan sa tubig. Ang leakage before meter or LBM, kani nga leakage wala pa nag-agi sa metro. I-report lang kini sa opisina kaya ang pag-ayo ani obligasyon sa Valencia City Water District. Ang change meter mahitabo ko nga imong metrohan nahulugan, nabanggaan og nabuak ang samin. Mag-ilis kini sa metro apan aduna kini bayad, depende sa actual cost sa meter. Apan ko ang metrohan naguba tungod sa kadugayon, due to factory defect or natural nga kalamidad, mag-ilis mi sa metro nga walay bayad, kay kini sakop sa maintenance sa Valencia City Water District. Ang adjustment sa atong konsumo mahitabo lamang kung kini na pamatuuran. Pinaagi sa inspection sa plumber nga atong metrohan depektibo na o sayop ang reading. Kung ang customer naghangyo sa pagbalhin sa imong metrohan, pwede kini pinaagi sa paghimo og service request for meter relocation. Adtuan kini sa atong plumber para i-inspect ang area sulod lamang sa service area sa VCWD. Naay bayad ang pagpa-transfer nga nagkantidad og 500 pesos ug additional materials na moabot og 1,365 pesos. O depende sa actual recommendation sa atong plumber sa area. Obligasyon sa konsumante ang pag-maintenar kung aha nakabutang ang imong water connection. Dili kini pwede tabunan og basura, grabas, tag-as nga sagbot o higdan og iro tuol sa metro. Kinahanglan accessible kini sa Valencia City Water District bisan unsang orasa. Alang sa pag-transfer sa ngalan gikan sa daan nga tag-iya sa metrohan, ang atong requirement mao ang transfer agreement form, deed of sale or deed of donation or deed of assignment or extrajudicial settlement or right to succession. Mag-submit lang og duha ka valid ID nga adunay tulo ka perma sa bag-o nga tag-iya ug isa ka valid ID sa daan nga tag-iya nga adunay gihapoy tulo ka perma. Kung ang daan nga tag-iya dili na malocate o patay na, pwede kini mobalhin sa imong pangalan. Pagkuha lang og certification gikan sa purok president ug bayad nga 1,100 pesos para sa transfer of name. Muagi dayon og proseso sa seminar ang bag-o nga tag-iya ug magpirma og application form MOA or Memorandum of Agreement nga naka-attach ang photocopy sa 2 valid IDs with 3 specimen signatures. Nagahatag ang opisina og 7% senior citizen discount na automatic i-deduct sa inyong water bill. Mag-fill up lang og form nga naay photocopy sa senior citizen ID ug 1 by 1 nga picture. Ang validity sulod lamang sa isa ka tuig ug kini applyan dinhi lamang sa atong buhatan. Pag human sa isa ka tuig, mag-renew na pod ang senior citizen. Ug diri matapos ang atong online membership orientation seminar. Sa dugang nga query or questions, sa makausab tawag lang sa among hotline numbers, FB account, or personal mag-anhi sa buhatan sa Valencia City Water District. Daghang salamat sa pagpaminaw.